Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian hari ini baik semua ya, sehat semua. Amin. Oke, lanjut saja anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi lesson ketiga, yaitu tentang Where were you born? Artinya, di mana kamu dilahirkan atau lahir. Langsung saja kita ke materi. Ini ada dialog pendek antara si cowok dan ini mereka berteman ya. And then si cowok bertanya. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Listen and repeat. Dengarkan dan ulang setelah Miss ya. Where were you born? Di mana kamu lahir atau dilahirkan? Kemudian si cewek menjawab, I was born in Bandung. Saya lahir di Bandung. Nih anak-anak kalau mau tanya atau ingin tahu temennya lahir di mana, seperti ini tanyanya. Where were you born? Di mana kamu dilahirkan? I was born in. Nah, kotanya ini kalian isi sendiri. Saya lahir di Bandung. I was born in Yogyakarta. Saya lahir di Jogja. I was born in Surabaya. Saya lahir di Surabaya. Seperti itu. Next. Oke, di sini ada pertanyaan. Where was she born? Di mana dia lahir atau di mana dia dilahirkan. Kemudian ini adalah contoh pertanyaannya. Kemudian di sini ada beberapa kalimat dengan menggunakan subjek yang berbeda ya. Kalau di sini ada we were born in Jakarta. Ini pertanyaannya adalah where were we born? Seperti itu. Oke, anak-anak kita baca bersama-sama ya. Let's study together after me. Listen and repeat. Dengarkan dan ulang setelah Miss ya. We were born in Jakarta. You were born in Jakarta. They were born in Jakarta. Andi and Linda were born in Jakarta. Kemudian ini dengan subjek yang berbeda. Oke, listen and repeat. Dengarkan dan ulang setelah Miss ya. I was born in Jakarta. He was born in Jakarta. She was born in Jakarta. And then Andi was born in Jakarta. Jadi, untuk pertanyaannya ini adalah jawabannya ini. She was born in Jakarta. Where was she born? Di mana dia dilahirkan? She was born in Jakarta. Dia lahir di Jakarta. Jadi di sini ada subjek yang menggunakan di sini berbeda ya. Ini subjeknya berbeda. Subjek di sini ada we, you, they, Andi dan Linda itu menggunakan were. We were born in Jakarta. Kita lahir di Jakarta. You were born in Jakarta. Kamu lahir di Jakarta dan seterusnya. Kalau di sini itu menggunakan ini subjeknya ada I, he, she, Andi. Ini menggunakan was. Nah, kenapa sih Miss kok berbeda? Tidak sama-sama menggunakan was atau were. Misalnya I was born in Jakarta, we was born in Jakarta seperti itu. Nah, di sini ada caranya, Mas, Mbak. Jadi untuk subjek tertentu itu untuk penggunaan were dan was itu ada caranya. Kita cek ya. Oke, jadi di sini untuk pertanyaannya pun berbeda. Kita sesuaikan dengan subjeknya. Di sini yang atas adalah where were you born? Di mana kamu dilahirkan. Sedangkan yang di bawah itu menggunakan was. Kenapa? Karena di sini pakainya subjeknya she. Where was she born? Di mana dia dilahirkan. Jadi konteksnya itu sama. Mau tanya di mana kamu dilahirkan atau di mana dia dilahirkan sama. Tapi nanti berbeda untuk kalimatnya. Nah, di sini keterangannya adalah subjek you, we, they sama orangnya lebih dari satu, Sinta dan Jojo atau Doni and Jojo itu bisa. Nah, itu adalah menggunakan were. Kemudian diikuti dengan born
dan nama kotanya. Sedangkan untuk subjek he, she, Budi boleh Sinta, satu orang. Boleh dia perempuan, boleh dia laki-laki, dan saya itu menggunakan was. For example, I was born in Jakarta. She was born in Jakarta. Sedangkan yang atas itu menggunakan were. They were born in Jakarta. Sinta and Jojo were born in Jakarta. Seperti itu. Jadi untuk pertanyaannya juga sama. Pertanyaannya disesuaikan. Misalnya di sini subjeknya menggunakan they, berarti di sini pakainya were. Kalau di sini menggunakan he, berarti di sini menggunakan was, seperti itu. Jadi disesuaikan pakainya were atau was, seperti itu. Langsung saja di sini ada dialog pendek. Work in pair, answer your friend's question. Jadi sama ya tadi dialog awal. Where were you born? I was born in Makassar. Di mana kamu dilahirkan? I was born in Makassar. Saya lahir di Makassar. Seperti ini. Ini sama ya. Oke, di sini contoh yang lainnya. Where was he born? Di mana dia lahir atau di mana dia dilahirkan? He was born in Bandung. Dia lahir di Bandung. And then another example ada where were they born? Di mana mereka dilahirkan? The answer is they were born in Yogyakarta. Mereka lahir di Yogyakarta, seperti itu. Oke, read aloud the dialogue below. Oke, kita baca bersama-sama ya anak-anak. Read the dialogue together. After me, okay? Where were you born? I was born in Medan. How about your father? Where was he born? He was born in Bukit Tinggi. Where was your mother born? She was born in Depok. Where were you born and sister born? They were born in Medan. Oke, kita artikan bersama-sama. Where were you born? Di mana kamu lahir? I was born in Medan. Saya lahir di Medan. How about your father? Bagaimana ayahmu? Di mana dia dilahirkan? He was born in Bukit Tinggi. Dia lahir di Bukit Tinggi. Kemudian, where was your mother born? Di mana ibumu dilahirkan? She was born in Depok. Dia lahir di Depok. Where were you brother and sister born? Di mana kakak perempuan, kakak dan saudara perempuan atau saudara laki-lakimu lahir? They were born in Medan. Mereka lahir di Medan, seperti itu. Oke, next. Di sini adalah tugas pertama kalian. Di sini yang part C ya. Answer your teacher question based on the table. Jadi di sini bukan ini kalian kerjakan di buku tulis ya. Jadi di sini anak-anak membuat dialog pendek seperti yang di atas. Atau seperti ini. Di sini anak-anak boleh X atau Y, boleh atau boleh student teacher and student boleh. Teacher bertanya, where were you born? Why? Si student menjawab, I was born in Makassar. Seperti itu. Berarti anak-anak membuat seperti ini disesuaikan sama ininya ya, setiap nomornya. Jadi di sini studentnya itu lahir di Jakarta. Si teachernya itu bertanya, where was she born? Anak-anak boleh buat seperti ini. Jadi anak-anak buat 6 dialog pendek seperti ini ya. Seperti itu. Dikerjakan di buku tulis kalian karena di sini tidak muat. Kemudian ini adalah tugas kedua atau terakhir kalian halaman 24 yaitu rearrange the jumbled words below to form good sentence. Jadi di sini anak-anak disuruh menyusun kata menjadi suatu kalimat yang benar. Seperti itu. Oke, I think it's enough for today. Thank you for your attention. Kalau ada pertanyaan bisa chat atau bertanya ke Miss Dewi melalui WA ya. Oke, Miss tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.